एक मस्जिद के करीब एक छोटा सा घर था। इस घर में काजी अब्दुल्ला नाम का काजी रहता था। इसकी आंखों में एक अनजानी नरमी छुपी हुई थी। लोग इन्हें शरीफ और इंसाफ पसंद समझते थे, लेकिन इनकी जिंदगी की एक तारीख कहानी थी जो किसी को मालूम नहीं थी। काजी अब्दुल्ला की जिंदगी ऐसी थी कि इन्होंने हर मामले को सच से जोड़ने की कोशिश की, ख्वाह वो गरीब का मामला हो या अमीर का। इसने हमेशा इंसाफ का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन इसकी अपनी जिंदगी की पेचीदगियों ने इसे परेशान किया। एक दिन जब सूरज की रोशनी गलियों में फैल चुकी थी, काजी अब्दुल्ला को एक नया मुकदमा मिला। ये मुकदमा किसी और का नहीं बल्कि इसके पुराने दोस्त और रिश्तेदार हामिद का था। हामिद जो एक मालदार ताजिर था, ये काजी के पास आया और कहने लगा, काजी साहब, मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरे भाई यूसुफ पर संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है। काजी अब्दुल्ला ने इनकी बात गौर से सुनी और फिर बड़े तनहा लहजे में बोले, हामिद भाई बताओ वो क्या इल्ज़ाम है। हामिद ने आंखों में गहरी तशवीश लाते हुए कहा कि यूसुफ पर फराड का इल्ज़ाम है। मैंने अपनी तमाम जायदाद की जिम्मेदारी इसके हवाले कर दी थी, लेकिन अब जब मैंने हर चीज़ को छानबीन की तो मालूम हुआ कि इसने मेरी रकम का गलत इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन है कि वो सच्चा नहीं है। काजी अब्दुल्ला का दिल दहल गया, क्योंकि ये यूसुफ और हामिद दोनों को बचपन से जानता था। काजी जानता था कि यूसुफ एक अच्छा आदमी है, लेकिन क्या ये वाकई फराड कर सकता है। काजी अब्दुल्ला गहरी सोच में गुम होकर बोला, हामिद भाई, मैं ये मामला हल कर दूंगा, लेकिन याद रखें इंसाफ कभी आसान नहीं होता। हामिद ने इन्हें एक खत दिया जिसमें यूसुफ के खिलाफ इल्ज़ामात की मुकम्मल तफसीलात लिखी हुई थी। अब्दुल्ला ने खत को गौर से पढ़ा और फिर एक गहरा सांस लिया। अब इसके सामने सवाल ये था कि ये अपनी पुरानी दोस्ती को पलट कर देखे या हक की राह पर चले। इसी दौरान काजी अब्दुल्ला को एक और शख्स का पैगाम मिला। ये पैगाम इनके पुराने दोस्त सैयद उमर का था। सैयद उमर ने पैगाम में लिखा, काजी साहब, मैंने आपको कुछ अहम बातें बतानी हैं। काजी अब्दुल्ला ने सैयद उमर से मिलने का फैसला किया और अगले दिन सैयद उमर के घर पहुंच गया। सैयद उमर ने जो राज फाश किया वो काजी उमर के लिए एक और बड़ा सदमा था। उमर ने कहा, काजी साहब, हामिद और यूसुफ के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। हामिद ने अपने भाई पर झूठे इल्जामात लगाए हैं ताकि वो खुद इसकी जायदाद पर कब्जा कर ले। काजी अब्दुल्ला खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। ये ना तो यूसुफ को मुकम्मल तौर पर बेकसूर समझ सकता था और ना ही हामिद को मुकम्मल तौर पर मुजरिम। इसका ज़मीर झंझोर रहा था। जिस इंसाफ का ये सारी जिंदगी हामी रहा, अब इस पर सवालिया निशान था। क्या ये अपने पुराने दोस्त की मदद करेगा या अपने इखलाकी फ़रज़ के मुताबिक सच्चाई की राह पर गमज़न होगा। इसी उलझन में काजी अब्दुल्ला ने फैसला किया कि ये इस मामले की मुकम्मल छानबीन करेगा, लेकिन क्या ये फैसला इन्हें और भी बड़ी मुश्किलात में डाल देगा। काजी अब्दुल्ला के जहन में बहुत से सवालात थे और ये ना तो अपनी पुरानी दोस्ती की कीमत चुकाना चाहता था और ना ही अपनी इज्जत नफ्स से समझौता करना चाहता था। जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, ये सुकून से नहीं सो सकता था। ये दिन भर की परेशानियों से संभल नहीं पा रहा था। इसने अपनी पूरी तवज्जो यूसुफ और हामिद के केस पर मरकूज कर दी। एक गहरा सांस लेकर इसने पहले यूसुफ से मिलने का फैसला किया। काजी अब्दुल्ला ने यूसुफ की तलाश की। ये अपने छोटे से घर में अकेला बैठा था। इसकी आंखों में अनजानी परेशानियों का एक समंदर छुपा हुआ था। काजी अब्दुल्ला ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। यूसुफ ने आवाज़ दी, कौन? मैं काजी अब्दुल्ला हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। दरवाज़ा खोलकर यूसुफ काजी को अंदर ले आया और बैठने को कहा। काजी अब्दुल्ला ने यूसुफ की तरफ देखा। इसका चेहरा बहुत तनाव का शिकार था, लेकिन आंखों में एक चमक थी जो किसी भी सच्चे शख्स की पहचान होती है। क्या आप वाकई इस फराड में मुलव्विस हैं? काजी ने सीधे यूसुफ से पूछा। यूसुफ ने सर झुका लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। काजी साहब, मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात बिल्कुल झूठे हैं। जब मैंने हामिद से इस रकम का हिसाब देने को कहा तो उसने मुझे भगा दिया। वो जानता था कि मैं इस जायदाद में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि इसने सारे फैसले खुद लिए थे। मैं इसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार खामोश हो गया। अब जबकि मुझे हामिद के खिलाफ बोलने का मौका मिला है तो मैं खामोश नहीं रह सकता। काजी अब्दुल्ला इसकी आंखों में हकीकत देख सकते थे,
लेकिन फिर भी इसके पास कोई सबूत नहीं था। इसका ज़मीर अभी तक उलझा हुआ था। आप कहते हैं कि हामिद ने आपको धोखा दिया है, लेकिन क्या आपके पास इसका ठोस सबूत है? काजी ने पूछा। यूसुफ ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है काजी साहब, लेकिन मेरे पास एक गवाही है जो इस केस को सुलझाने में आपकी मदद कर सकती है। काजी अब्दुल्ला की आंखें फैल गईं। वो गवाह कौन है? ये वही आदमी है जो हामिद के खिलाफ सब कुछ जानता है। इसका नाम फाद है। वो मेरे साथ काम करता था और इसने हामिद को अपनी आंखों से रकम का गबन करते देखा है। अब काजी अब्दुल्ला का दिल और भी भारी हो गया। ये समझ नहीं पा रहा था कि ये किसकी गवाही दे रहा है। मान लेते हैं कि यूसुफ से मुलाकात के बाद वो एक और अहम कदम उठाने का सोच रहे थे। इसे फाद से मिलना था ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये जो कह रहा है वो सच है। काजी अब्दुल्ला ने फाद से मिलने का फैसला किया। ये एक छोटे से मोहल्ले में रहता था जहाँ छोटे ताजरों का इज्तिमा होता था। ये काजी से मिलने के लिए तैयार था क्योंकि इसने काजी की साख और इंसाफ से मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ सुना था। फाद सादा आदमी था लेकिन इसकी बातें गहरी थीं। काजी इसके साथ बैठ गया और फिर सीधे पूछ ही लिया, क्या तुमने हामिद को रकम का गबन करते देखा? फाद ने सर झुका लिया और फिर धीरे से बोला, हाँ काजी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हामिद ने यूसुफ को धोखा देने के लिए कई बार रकम हड़प की। वो जानता था कि यूसुफ को इसकी जायदाद में कभी हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए इसने इसे छोड़ दिया। अब काजी का दिल और भी भारी हो गया। इस गवाह ने सच कहा जो वो सुनना नहीं चाहता था। ये सिर्फ धोखा नहीं था बल्कि ये एक साजिश थी। अब काजी अब्दुल्ला के पास सबूत था कि हामिद ने अपने भाई को धोखा दिया है। लेकिन अगर ये सब सच है तो काजी साहब ने संजीदा आवाज में कहा, तो हामिद के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? फाद ने काजी की आंखों में गहरी तशवीश देखी। ये आप पर मुनहसर है काजी साहब। अगर आप हक का साथ देंगे तो आपकी साख पर कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन क्या आप अपने पुराने दोस्त के खिलाफ खड़े हो सकेंगे? काजी अब्दुल्ला के ज़मीर में हलचल मच गई। अब वो ऐसी हालत में था जहां इसे इंसाफ और दोस्ती के दरमियान सख्त इंतखाब करना था। क्या ये अपने पुराने दोस्त की मदद करेगा या सच का साथ देगा? अब काजी अब्दुल्ला के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता अपने दोस्त को बचाने का था और दूसरा रास्ता हक पर चलने का था। इसने गहरा सांस लिया और फैसला किया कि ये जो भी करेगा इंसाफ के लिए करेगा। काजी अब्दुल्ला के दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा था। ये एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां इसे सच्चाई का साथ देने के बाद अपने पुराने दोस्त हामिद का सामना करना पड़ा। इसके सामने कई सवाल थे, लेकिन एक सवाल सबसे अहम था, क्या ये हामिद से दोस्ती तोड़ सकता था जो इसकी जिंदगी के बेहतरीन दिनों का साथी था? काजी ने फैसला कर लिया था कि ये इंसाफ का रास्ता इख्तियार करेगा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। ये जानता था कि हामिद इस सच्चाई को कभी आसानी से कबूल नहीं करेगा। काजी अब्दुल्ला का दिल भारी था। ये जानता था कि अगर इसने हामिद को ये बात बता दी तो इनकी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, लेकिन इसके लिए इंसाफ और दयानत सबसे बड़ी तरजीह थी। अब्दुल्ला ने इससे मिलने के लिए हामिद के घर का इंतखाब किया। हामिद का घर एक बावकार इलाके में था जहां इसके कारोबार और जायदाद की सल्तनत फैली हुई थी। काजी अब्दुल्ला के कदम धीमे और भारी थे। काजी अब्दुल्ला ने हामिद के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ देर बाद हामिद ने दरवाज़ा खोला। इसकी आंखों में हल्की सी परेशानी और घबराहट थी, लेकिन फिर भी इसने काजी को एहतराम से अंदर बुलाया। काजी साहब, आप कैसे हैं? हामिद ने गर्मजोशी से कहा, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। काजी अब्दुल्ला ने सख्त लहजे में कहा, क्या हुआ भाई? हामिद ने हैरत से पूछा, ये एक संजीदा मामला है हामिद, मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं जो तुम्हारी सच्चाई को बेनकाब करते हैं। काजी अब्दुल्ला ने बरह रास्त कहा। लम्हा भर के लिए इसकी आंखों में खौफ की झलक थी, लेकिन इसने फौरन चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, काजी साहब, कौन सा केस? काजी अब्दुल्ला ने एक गहरा सांस लिया और फिर यूसुफ और फाद की गवाही का जिक्र किया। मेरी यूसुफ और फाद से बात हुई है। इन्होंने मुझे बताया कि तुमने अपने भाई यूसुफ को धोखा दिया है। तुमने जानबूझकर इसे जायदाद से बाहर फेंक दिया और इसका हक छीन लिया। हामिद का चेहरा पीला पड़ गया। इसकी आंखों में झूठी चमक थी। इसकी आवाज में खौफ साफ नजर आ रहा था। ये झूठ है काजी साहब, यकीन कीजिए, ये सब फाद और यूसुफ की साजिश है। वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
قاضی عبداللہ کی آنکھوں میں عزم تھا۔ میں نے آپ کے خلاف جو گواہی سنی ہے وہ صرف آپ کی نہیں بلکہ سچائی کی گواہی ہے۔ آپ نے اپنے بھائی کا اعتماد توڑا، اس کی محنت اور جدوجہد کو ٹھکرایا اور اس کے ساتھ غداری کی۔ حامد کا چہرہ اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور افسردگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے اپنی آواز سخت کرتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ مجھے کمزور سمجھتے ہیں؟ کیا آپ میرے خلاف کھل کر سامنے آ سکیں گے؟ قاضی عبداللہ نے اس کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، یہ تمہاری طاقت نہیں، تمہارا جھوٹ ہے جو مجھے ڈراتا ہے۔ حامد، میں تم سے اس دھوکے کا بدلہ لوں گا۔ انصاف کے بغیر اس دنیا میں سکون نہیں ہے۔ اب حامد کی آنکھوں میں نفرت اور ناراضگی کی جھلک تھی۔ قاضی عبداللہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ آپ کا ہے، لیکن قاضی صاحب یاد رکھیں، میں آپ کے خلاف راستہ کھول دوں گا۔ قاضی عبداللہ نے ایک گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اس کا دل بھاری تھا کیونکہ اس نے ایک ایسی دوستی ختم کر دی تھی جو اسے بہت عزیز تھی، لیکن اب قاضی عبداللہ کو ایک اور سخت فیصلہ لینا پڑا۔ اسے یہ معاملہ عدالت میں لے جانا پڑا جہاں اسے پوری حقیقت سامنے لانی تھی۔ عبداللہ نے عدالت میں اگلے دن کی سماعت کا وقت مقرر کیا۔ جب یہ دربار میں پہنچا تو دیکھا کہ حامد نے پوری طاقت لگا دی ہے۔ یہ جانتا تھا کہ اگر اس نے صحیح وقت پر ایکشن نہ لیا تو یہ ہار سکتا ہے۔ عدالت میں دونوں فریقین کی گواہی دی گئی۔ یوسف اور فہد نے اپنا موقف پیش کیا اور قاضی عبداللہ نے ساری حقیقت سامنے رکھ دی۔ حامد نے اپنی وضاحت دینے کی کوشش کی لیکن قاضی عبداللہ نے عدالت کے سامنے اس کی کوئی چال نہ چلنے دی۔ آخرکار عدالت نے حامد کو قصوروار ٹھہرایا اور یوسف کو اس کی جائیداد کا حق دے دیا۔ یہ ایک تاریخی فتح تھی، لیکن قاضی عبداللہ کا دل بھاری تھا۔ جس انصاف کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا وہ اب اس کی زندگی کا زخم بن چکا تھا۔ قاضی عبداللہ کی آنکھوں میں اب کوئی چمک نہیں تھی۔ انصاف کے لیے لڑتے ہوئے یہ اپنی دوستی اور عزت نفس کھو چکا تھا۔ عدالت کا فیصلہ یوسف کے حق میں ہوا اور حامد کو دھوکہ دہی کا مجرم ٹھہرایا گیا، لیکن قاضی کا دل بھاری تھا۔ اس نے ہمیشہ ایک سچے آدمی کی طرح سچ کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب اسے معلوم تھا کہ اس کے فیصلے نے اس کی زندگی میں ایک خلا چھوڑ دی ہے۔ عبداللہ کے لیے انصاف اب محض ایک لفظ نہیں رہا تھا بلکہ ایک فلسفیانہ معنی بن گیا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ سچائی کی پیروی کے باوجود اس نے سچائی کی قیمت چکا دی ہے۔ اب یہ بغیر کسی مقصد کے گلیوں میں اکیلا گھوم رہا تھا، یہ سوچوں میں گم تھا۔ حامد کو سزا سنانے کے بعد اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی اور یوسف کو اس کا حق مل گیا، لیکن کیا یہ انصاف تھا؟ قاضی عبداللہ کے لیے اب سوال یہ تھا کہ کیا انصاف ہمیشہ سچ ہوتا ہے یا کبھی کبھی ہمیں اپنی جانوں سے بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے؟ چند دنوں کے بعد قاضی عبداللہ کو خط موصول ہوا۔ یہ خط حامد کا تھا۔ قاضی نے خط کھولا تو پڑھ کر چونک گیا۔ حامد نے لکھا تھا، قاضی صاحب، مجھے معلوم تھا کہ آپ ہمیشہ حق کے راستے پر چلتے ہیں، لیکن آپ کے فیصلے کی وجہ سے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے آپ کو ایک آخری بات بتانی تھی۔ میں نے یوسف کو کبھی اپنا سچا بھائی نہیں سمجھا تھا، یہ صرف ایک آلہ تھا جسے میں نے اپنی برائی کے لیے استعمال کیا۔ خط پڑھ کر قاضی عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حامد کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا۔ یہ جانتا تھا کہ حامد کو اس کے کرتوتوں کی سزا ضرور ملی ہے، لیکن کیا یہ سزا اس کی روح کو سکون دے گی؟ کیا اس نے جو انصاف کیا وہ صحیح تھا؟ انہوں نے حامد کے ساتھ اپنی پرانی دوستی کی یادیں تازہ کرتے ہوئے سمجھا کہ بعض اوقات لوگ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، لیکن سچ کو قبول کرنا اور اسے درست کرنے کی کوشش کرنا ایک سچے انسان کا کام ہے۔ کچھ عرصہ بعد حامد کی سزا مکمل ہو گئی۔ ایک دن جب قاضی عبداللہ مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے تو انہیں حامد سے ملنے کا خط موصول ہوا۔ یہ حتمی ملاقات کی تجویز تھی۔ قاضی عبداللہ پہلے تو ہچکچاتے رہے لیکن پھر سوچنے لگے کہ شاید یہ ملاقات ان دونوں کے لیے ضروری ہے۔ قاضی عبداللہ حامد کے گھر پہنچ گئے۔ حامد کا چہرہ پہلے دن ہی تھکا اور ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ندامت کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ آپ آئے ہیں قاضی صاحب؟ حامد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ آپ سے آخری ملاقات کے بعد میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا آپ کو حقیقت سمجھ میں آئی ہے؟ قاضی عبداللہ اس کی باتیں سنتا رہا۔ حامد نے ایک گہری سانس لی
اور پھر کہا کہ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، میں نے اپنی طاقت اور دولت کا غلط استعمال کیا، لیکن اب جب تک مجھے سچائی کا احساس نہ ہو جائے تب تک مجھے دلی سکون نہیں مل پائے گا۔ کیا آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ قاضی عبداللہ نے کچھ دیر خاموش رہ کر حامد کی بات سنی، پھر بولے، انصاف کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے حامد، لیکن ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں تو دلوں میں سکون ملتا ہے۔ دونوں نے ایک طویل خاموشی گزاری۔ یہ لمحہ نہ فتح کا تھا نہ ہار کا، یہ انصاف کی سچائی کا تھا جس کو سمجھنے کا دونوں کو اب موقع ملا تھا۔ قاضی عبداللہ نے کہا کہ آخری وقت میں آپ کو امید ہے کہ قاضی عبداللہ کو دیکھوں گا، اور آپ کو امید ہے کہ میں آپ کی زندگی کو دیکھوں گا۔ حامد، اب آپ کے پاس موقع ہے جو میں نے آپ کے لیے کھو دیا ہے، آپ اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ حامد نے سر جھکا کر کہا، قاضی صاحب، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا۔ اس ملاقات کے بعد قاضی عبداللہ واپس آئے، ان کی آنکھوں میں پھر بھی وہی سکون تھا، لیکن یہ جانتے تھے کہ انصاف کا ترازو ہمیشہ مشکلات اور آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور جب تک انسان سچائی سے سچائی کو قبول نہیں کر لیتا اسے سکون نہیں ملتا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔